Donc ici vous êtes dans un village qui s'appelle Asrar, qui est très loin du centre de Taléouine, une quarantaine de kilomètres, et tout en piste. Donc c'est un village qui était parmi des villages où il y a beaucoup de monde qui sont partis à l'immigration. Ici, il n'y a pratiquement pas de famille, où il n'y a pas d'immigrés. Donc c'est une forte absence de la population vers l'étranger, ou si on veut, ou une forte présence de l'immigration. Donc ça fait que ça a transformé complètement la vie du village. La vie du village vit au rythme de l'immigration. C'est-à-dire il y a énormément de choses qui se font l'été, uniquement pendant les festivités, pendant les vacances. الهجرة والتنمية المشاريع اللي ديت نسكن ما ونقيس نذهب كل يوم ضروري يوجد هاتيني جيت لابيلانس الحمال المهم غادي يسكن المستشفى وانا يوجد نكرامري هاتيني الشيفور يتحمل المسؤوليات. احنا الشيفور لا بداش كل حاجه حاضر ايوا غير المسؤوليه غير المسؤوليه ماشي كني ارجو الضرب اساف من الحل المسائل اشكون كني الصفر خد المرشد يقول هذا المرشد خاصك تنسي سيتي الحمام لابيلانس سنتين خاصها نفكو حتى السبيطار يلقى الشغل يضني اشكون تيخدم اشكون خصها التيماغه السبيطار بدا كيبنوا السنين خصها ما يتشكن خصها ما يتضرب خصها ما يتسنين خصها في المليالي وحتى ولا تتضرب. Il y a des petites leçons qui sont en train d'être faites par les générations nouvelles. Ici, vous avez des jeunes qui sont très motivés, qui sont très intéressés. C'est eux qui s'intéressent d'ailleurs de plus en plus au développement du village, au niveau touristique, au niveau produits générateurs de revenus. Et au niveau de solidarité aussi, ils collectent beaucoup d'argent. Ils trouvent aussi des moyens ailleurs parce qu'ils trouvent plus d'argent que leurs parents par d'autres moyens. Ils demandent des subventions. Donc leur transfert, leur savoir-faire est beaucoup plus visible quand ils s'impliquent dans le village qu'uniquement lorsque les parents, quand ils collectaient juste l'argent pour faire la route ou pour faire l'électricité. Donc ça prend une autre dimension. Et comme c'est des jeunes qui ont été formés en France, qui ont certaines pratiques, qui ont certaines habitudes. تشكيل تحشمية السعدية اللي دايرة خدمة تاعلوين أول خدمة كي ساعات زعما كاين رسفاية من التحشميين خدمت كلشي بقايمة الكروشي طراز كلشي زعما كاين خدمت. هنا عندنا خي قالوا واش كاين خصنا في الحل صغيرة يخصنا نفوق مجموعة غصب عاد نفوقو تيمو كروسيان فاغسي على القرار باش كي قالت انا يدو يسكر غدا في ناسيلات. Je suis issue donc de ce village donc de Asrar. Donc mon père est donc la première génération d'immigrés de Asrar, donc moi la seconde. Alors on est resté donc attachés à notre village parce que donc nos parents déjà à la base nous amenaient chaque été. Donc on a gardé donc un état d'esprit où donc on a envie d'aider donc notre village parce que chaque été on se rendait compte qu'ils étaient dans le besoin. Même si nous on était en France et qu'on était dans le confort, on n'oubliait pas donc nos familles et donc les gens du village qui étaient dans le besoin. Donc en ce qui concerne donc les femmes, on leur a donné donc l'idée de créer le foyer féminin, car une fois qu'elles avaient fait leur travail, donc dès qu'elles avaient fini donc leur ménage, elles n'avaient pas d'occupation du tout. Donc nous on leur a donné donc une idée donc de créer le foyer féminin afin de s'occuper puis d'apprendre à elles aussi. Donc vu elles apprennent aussi, il y a eu l'alphabétisation, donc elles ont appris à lire. Et ensuite, donc, le foyer féminin pour donc, la couture, donc faire
des produits traditionnels afin de les vendre et donc afin d'aider aussi leur foyer. Donc nous, en tant que femmes vivant en France, on se rend compte que nous, on a un confort vraiment très bien par rapport à elles. Donc on n'a jamais oublié donc, comment elles vivent ici au Bled. Donc on essaye au mieux de les aider, nous, femmes de France, pour améliorer leur quotidien au Bled. واخا ندز برا ولا ينهار نتفكري مدلله لي غلب لازز اشكون زرا تمرا اللي كيشي له نعاون شويه صغير لي من الصدار ازيلين غير يمكن نسيفاوش يمدي تاش كدارنا تساولا في الزبل اللي تلوحنا مدنا غيدوران اواتي مغارين ندور اتفقنت ارجع الزبلان ارجع درنت لكن الحمد لله ينقوا دوار اتفقنت فلاس دائما غير كنيسه 6 شهور لا تدنت تسمونت كلش درنت. Il y a même beaucoup, pas mal qu'on rencontre maintenant de la nouvelle génération de l'immigration qui sont des responsables politiques en France, qui sont des élus. Donc ils sont sensibles à la question de la démocratie, ils sont sensibles à la question de la gouvernance. Donc ils apportent beaucoup plus de choses différentes. Je dis pas que la première génération n'a rien apporté, mais c'est différent. C'est un autre type d'apport qui n'est pas en lien qu'avec l'argent. C'est aussi les savoir-faire, c'est aussi le mode de vie, l'environnement, le respect de l'environnement, l'écologie. Les enfants des immigrés parlent d'écologie dans les villages, chose qui n'est pas l'ordre du jour chez les parents. Donc il y a énormément de choses qui sont en train d'être transformées petit à petit. Les jeunes de ce village ont créé une association en France, à Lyon, qui s'appelle Jeunesse et Développement. Et cette association fait des actions depuis 2004. Ils mobilisent les autres jeunes, ils essayent de les faire intéresser à leur région. Et ils font des rencontres l'été, entre eux, sans les parents. Donc l'association Jeunesse et Développement a été créée en 2005. On a fait pas mal de projets ici à Asrar. D'abord, l'histoire a commencé. Depuis tout petit, on venait avec nos parents ici au village. Et au départ, on venait qu'en tant que touristes et vacanciers. Et petit à petit, on assistait souvent aux réunions des anciens du village qui parlaient de tout ce qui est un projet d'infrastructure, tout ce qui touche à l'économie, au développement du village. Et en grandissant, on a changé de vue sur l'aspect économique et le développement en général du village. Donc on a créé cette association. Donc le projet de reboisement, on l'a fait en 2008. On a planté des oliviers. On a planté à peu près 300 arbres. Des oliviers, du caroubier. Et donc, il y a aussi le projet des femmes. Les femmes se sont montées en association, ont créé leur association. On les a sensibilisées sur la propreté du village et de la palmeraie, parce qu'on a une jolie palmeraie. Et donc, elles s'organisent. Chaque jour, elles collectent les ordures ménagères, tout ce qui est déchets plastiques, cartons, verres. Et une fois par semaine, elles l'emmènent dans un endroit isolé pour les brûler. زرع 40 عام في فرنسا غلوزين لا بورسلان من اللي خدم غلوزين لا بورسلان هذيك القوقاينو اتمنى لان كيراني دوران غير كيس نطلب خارت يغنى فما يسن مسكيرة تنعاون ارتوي غاكي لغيت فرنسا كران نستين 7 سنين ارت تجرب غين فعلا فيه السباق صغي ولكن كلام دا فابريكاسيون ودار نغيلي السباق لا توجد داير الماركه لا غينيس لا غودر ارتيكل في فرنسا بزاف ولكن تدرس صغي ورتي ما تنتظر ورتي بلا نخدم نغيد المهم اللي خدتو في غاسيدي كينو ارتيني كيما من كثر اسنرة نسك هي دورنا تنعاون غي لانت الجمعيات يغديو ربي مسكين كراني في الرام نكراني غير المجهودين تنعاون صغير اللي ميسنخ
سواء دار الطياب ولا لا فابريكاسيون ولا دار السباخت ولا دار الماتيريال نيضنين كله غايلين كي تجربة لا الداري أرسكان غنكي الخيرة أرنصيف التيم غارين أرستوين تيفسكان البهايم اللي نتربان كني أرزاسكان نتلغبار أريسن لازم نغنسكري فسكانا نزغن كني صغيرنا غانا دي تاوينا كيس نتيلي مي كاد نطادلوي يدور ربي تبارك وتعالى أفران الجايز أنا كل تجات يا نوزم ورجع سول كيس نتيلي نغوي ضانين لكني أفران يسنيت نبدا لبنينس أنبدا الله يا من ربي تنون لكني غاس نتنقاد غبارة أرقيس تيلين غلي في الله الغبارة ريتي دلاو يغلاو فران إلى كل دقيت العينة أفران إلى يجي الجماعة كله إنما لا تزغن سكر الشمبرضو تفدخت بيد الوقت باش مي مدني قال الفخارة لا تشكل النصارى تزال سنتين زعما لا تزال سنتين زعما العلاقة النصارى غمكان نسكر كرات الشمبرضو تنسكر 3 الشمبرضو تنسكر مع الهجرة والتلمية غادي تعاون زعما بخير نتني فوق بخير وعلى خير التشكل النصارى زعما بخير كيما غلوقت الفترة اللي غلما حالا زود الله الصلاة نظام هي دنيس الهجرة والتنمية الدغدي والناس كيتعاون باش ما غاتجمع ما غاتيوير ما مثلا غتعلم التحشميين ناش ماشي مشكل المساعدين المهم قومنا غدا الدراريين كني نخدم زعما تين قال المجهود الحمد لله بخير يقام هذيك كلاصون هاد سكناس الفراشنس بخير على خير لقيت تعلم التحشميين بعض المرات لقيت نسكاري جموعه ما كانيت وانا تسويل وقت ما كانيت لقيت تجمع زون تكون نيت غير دار اختكيت النتيجه انه لا نمد ليستين كاين غادر انت ما زيرت يعني ورين دار بنو انت مونس لا نولي ومزنين التقاعد لا نولي ستين كتكن ولكن غير كاد استمران تصيب انت مونس يعني ورين السمازيرت اللي غادي توري يعني التقان يعني انه وريقي العيش مستحيل على المنطقه بل احسن بكثير في مدينه غلاد بما ان غادي نلاقيس الجو نقي نلاقيس كلشي. Si les conditions sont favorables, vous imaginez qu'il va y avoir encore plus de fréquentation de jeunes dans le village, parce que c'est très beau, parce qu'il y a des choses à voir, il y a des randonnées possibles, il y a de l'air pur.